दशकं 49। भवत्प्रभावा विदुराहि गोपाः तरुप्रपातादिकमत्र गोष्ठे अहेतुमुत्पादगणं विशङ्क्य प्रयातुमन्यत्र मनोवितेनुः। तत्रोपनन्दाभिदगोपवर्यः जगौ भवत्प्रेरणयैव नूनम् इतः प्रतीच्यां विपिनं मनोज्ञं बृन्दावनन्नाम विराजतीति। बृहद्वनं तत्खलु नन्दमुख्याः विदाय गौष्ठीनमतक्षणेन त्वदन्वितत्वज्जननी निविष्ट गरिष्ठयानानुगता विचेलुः। अनो मनोज्ञध्वनिधेनुपाली कुरप्रणादान्तरतो वधूभिः भवद्विनोदालपिताक्षराणि प्रपीयनाज्ञायत मार्गदैर्घ्यं निरीक्ष्य वृन्दावनमीशनं तत्प्रसून कुन्द प्रमुखद्रुमौघम् अमोधताशाद्वलसान्द्रलक्ष्म्या हरिर्मणिकुट्टिमपुष्टशोभं नवाकनिर्व्यूढनिवासभेदेषु अशेषगोपेषु सुखासितेषु वनश्रियं गोपकिशोरपाली विमिश्रितपर्यवलोकतास्त्वम्। अरालमार्गगतनिर्मलापां मरालकूजाकृतनर्मलापां निरन्तरस्मेरसरोजवक्त्रां कलिन्दकन्यां समलोकयस्त्वं। मयूरकेकाशतलोभनीयं मयूखमालाशबलं मणीनां विरिञ्च लोकस्पृशमुञ्च शृङ्गैः गिरिं च गोवर्धनमैक्षतास्त्वं। समं ततो गोपकुमारकैस्त्वं समन्ततो यत्र वनान्तमागाः ततस्ततस्तां कुटिलामपश्यः कलिन्दजां राघवतीमिवैकां। तथा विदेस्मिन् विपिने पशव्ये समुत्सुको वत्सगणप्रचारे चरन् स रामोऽथ कुमारकैस्त्वं समीरगेहाधिपपाहि रोगात्। सर्वत्र गोविन्दनाम संकीर्तनं गोविन्द गोविन्द।